Hello guys, ato pang basahon kung unsang mga gipang ah ato pang basahon kung unsang magipang suwat nako sa katong mga nihatag nako. Actually naa say tulo diri kay like, dili na siya masuod daghan kay sila nang hatag. Yeah, mo ni tulo, napay tulo and kani. Ato pang basahon guys. Dili na ko makapaabot og pila ka years karon na dayon. Sige. Unahon nato ning tulo guys. From Ate China. Ate China talaga! Pretty girl, hello. Trust lang ta sa Ginoo. Padayon kasi walang imposible sa kanya. Thank you po Ate China. Ikikip ko to. Habang buhay. Habang buhay. Next. Kinsa man eh. Walingan. Yan na siya. Padayon. Trust, serve, and believe on the Lord with gladness. Okay. May pa okay. Padayon. Thank you kung sino man yung nag-message sa akin. May Tagalog. Para makaintindi yung taga-Samar. Next. Ay, akin man ni. Uy, wala na ko nahatag sa akong gikoan. Sige, dito na tayo. Ito na. Ilalabas na natin yung mga message ng mga tao. Ba't ayaw niyang lumabas? Teka nga guys. Ilalabas natin ito. Una. Ay, nag-essay ito siya. Okay. Hello, Ate Kang. Thank you so much, Ate Kang. I know na imo good git try imong best na encourage me og ako na mo padayon sa pagpangalagad. Thankful kaayo ko sa Ginoo ate na iya kang gigamit para namo. I appreciate your efforts ate. The best good kay ka. Thank you, Ate Kang. Kinsan ni? Krish! Thank you, Krishy. Love you so much. Sige, 3 na yung nabasa natin. 3! Oo, ay, nasa din. Sige. Next. From walang nakasulat na pangalan be. Dear Rika or hyper person, you are a blessing. ESP? App? Wow. Sige. You are a blessing sa mga YP. Continue to be you. Joyful self. God bless. Okay po. Thank you. Thank you so much sa message. Hindi na po ako joyful. Mas nagiging joyful. Next. Okay. Continue to be an instrument to the Lord. You are a blessing and I pray for your safety and good health always. From Angel. Thank you, Ate Angel. Love you so much. Uwe, charis lang. Next. Hindi na siya makuha, guys. Sobrang dami. Yun na nasaan ka? Oh, no. Okay. Ito. Be. Hello, Ate Rika. Ate, ha. Thank you. At sobrang masayang sobrang masadyang kasama salamat. Padayon lang. Sobrang mong sayang kasama salamat.
Ang sobra mong saya kasama. Salamat. Padayon lang. From Leng. Okay. Thank you, Leng. Ang saya nyo din kasama. Kayo taga Samar. Gusto kong pumunta ng Samar next year. Kung welcome ako, be. Okay, next. Okay. Let all that you do be in love. Okay po, noted yarn. Next. Uy, ang dami pa guys. Hindi na siya kasya. Hindi ko na makuha be. Okay. Sige. Hello, Kayang. I'm very proud of your achievements and wins in life. I want you to know I'm here always for you. Mwah. Thank you po. Thank you so much. Okay. Sige, thank you. Next. Hi. Unta in the future ma-active na sad ka sa inyong church niya. Unta ma-manage nimo imong time sa school na dili ka ma-stress. For ako jud ni, wala man ko na stress sa school, guys. Chill lang ako. At kung ma-active man ako sa church, hindi ba ako active? Yan, sige. Tatanggapin ko to kasi baka yung mukha ko stress na stress sa school. Nga Tagalog mo ko. Base na yung mamutan na nga taga Samar. Okay, next. Hi ate, thank you ate. I'll pray ating always have good health ug matubag ang imong mga prayer ug makapadayon sad ka ate sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios ate. Wow, thank you, be. Kung sino man to, thank you so much. I appreciated it. Next needle. Hi, at super late. HBD to you at wajud ko ka great name mo. I hope okay ra ka kay I think di jud. Miss you very much. May. Sino May? Me! Thank you, Meng. Thank you so much. Miss you very much po. Marjo, di magkita og the Sunday. For Sunday, rasad, no? Di para sa una ba? Nalos taga-adlaw. Pero okay ra na, eh. Sige, okay, next. Dami, be. Life has trials, difficulties, battles, and hardships. But God can comfort you. He is your light during your darkest times. Aww. Thank you po. I really need this. Thank you so much. Thank you. Next! Dalawa na lang, be. Matatapos na tayo. Okay. Hello, Ate Rika. Shine bright like a diamond. Like a diamond always and padayon sa Christian life. Okay? Okay, be. Noted, be. Salamat po. And last na ho. Last na po ito. Hi, BFF Kayang. Dako kay kog pasalamat sa Ginoo nga nasuod ta. Ikaw permi mo encourage na ko nga mo apil og ministry. Kay bawo ko daghan kag problema na ara ko always open nga maminaw. I love you always. Thank you. Kung sino man kang BFF ka. Hi! I think kailan ako niya akong BFF. Thank you, BFF. And thank you guys sa message niyo. Ang dami po. Like, ang dami. Na-appreciate ko talaga. Meron pang iba. Actually, naapay uban. Like, nakalimot lang ko. Saan ako nabutang. Pero, thank you guys. And, i-prepare ko kayong lahat.
Thank you. Bye-bye. See you sa next camp. Ano, sabi ni Kuya Dong or ni ingon si Uncle Jesse nga summer camp na daw. Ay, mga July. See you guys. Bye-bye.